Welcome back, guys. Now we will discuss chapter 6 of the book Next Door. Chapter number 6, Serious. Before we start, we will check some keywords for you to understand better the reading. Okay? In this vocabulary section, we have two boxes, the subject and the verb. In the subject, we have two words. The first one is Northern Hemisphere. It means, what is Northern Hemisphere? The Earth, as you know, has two halves, the Northern and the Southern Hemisphere. ¿Ok? La Tierra está partida en dos y tenemos un hemisferio norte y un hemisferio sur. The Northern Hemisphere and the Southern Hemisphere. And then we have noise. What is noise? It's a sound. In the verb box now, we have three expressions or three actions. The first one, exists. It means that is real. Then searching. What is searching? Looking for something. Cuando tienen que hacer alguna tarea y tienen que buscar información, you are searching on the internet. Finally, we have playing a joke. What is playing a joke? Doing something for fun, para hacer reír a los amigos. Okay? So now we can start reading chapter number 6, Serious. It's 2 o'clock in the morning. I can't sleep. I'm looking in my magazines and searching on the internet. I know Sirius, the star. Do you want to see it? If it's winter and like me, you live in the northern hemisphere, go outside and look to the east. That's where the sun appears in the morning. Can you see three bright stars in a line? They're the three stars of Orion. Follow the line of stars and you can see a very bright star. That's Sirius. Some people call it the Egyptian star or the dog star. And the planet Medaclon. I search astronomy.com and it says 0 results. I look in Wikipedia and it says no page with that title exists. I look in Yahoo Answers and it says sorry, no results. I look in Google and it says, do you mean Medallon? No, I don't. I mean Medaclon, but Medaclon does not exist. Internet rule number 2. Do not expect to find the answers to all your questions on the web. I can see Mia smile and hear her voice. You're very gullible, Owen. Of course Medaclon doesn't exist. Your new neighbors are playing a joke, are doing something for fun. I don't know why, but I believe Alexander. Maybe I want to believe him. I look across the house next door. No lights, no people, nothing except that noise, that sound again. The long, low note. What is it? It sounds like a motor? Well, now that you read chapter number 6, I've got a question for you to think about what's going to happen in the next chapter. Quiero que piensen en lo que puede pasar en el próximo capítulo. And the question is, what is that noise Owen talks about? ¿Qué es este sonido, este ruido?
And I want you to think about 3 possibilities. Owen says it's like a motor, es como un motor. ¿Motor de qué? Basándose en eso, you have to write 3 possibilities. Lo que a ustedes se les ocurra y lo escriben en su cuaderno. Y cuando ya vayamos sabiendo de qué se trata todo esto, van a chequear con sus predicciones. ¿Ok? Now I want you to pay attention to the following sentences. What is the difference between them? The first one says, Owen says, I look on the internet. Esa es la primera. I look on the internet. And the second one, Owen says, I'm looking in my magazines. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? One says, I look on the internet. And the other one says, I'm looking in my magazines. Let's see if you remember. Si de casualidad se les ocurrió pensar, oh, una oración está en presente simple y la otra en presente continuo, como lo vimos en el capítulo anterior, you are right. Let's see what's the difference now between present simple and present continuous. The first one, the first sentence, I look on the internet, it's an action that happens regularly. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si Owen dice, yo busco en internet, I look on the internet, it means that he does so maybe every day. Puede buscar cosas en internet todos los días, todas las semanas, siempre que hace tareas, pero es una acción que ocurre regularmente. ¿Ok? No es como una excepción. On the other hand, we have present continuous. And when Owen says, I'm looking in my magazines, significa que this action is happening in this moment. Él está haciendo eso en este momento. No es que él todos los días busque en las revistas o todas las semanas o cada que tiene una duda. ¿Ok? Eso lo dejamos para el internet. Pero en este momento, si él dice, I'm looking in my magazines, it means that the action is happening right now. En este mismo momento, Owen podría estar buscando en sus revistas. That's why we use present continuous. Now, how can I identify or how can I make a difference between present simple and present continuous in a sentence? Bueno, aparte de la estructura que es diferente, que ya presentamos la estructura del presente continuo en el capítulo 5 y el presente simple es lo que hemos estado viendo más o menos desde el principio de año. Here I will give you some expressions to identify each tense. For present simple, we have every day, every morning, usually, never, often, sometimes, at weekends, at night, always. Todas estas nos indican que la acción ocurre con cierta frecuencia, a certain frequency, ¿ok? Por eso no es algo que se está haciendo en este momento, sino que es algo que ocurre regularmente. And in present continuous, we have right now, in this moment, now. Look at the moment, today, and tonight. Cuando alguien dice look, es porque quieres mostrarles algo que está sucediendo en este momento. ¿Ok? So, con todo eso ya internalizado y ya conocido, vamos a pasar a la actividad. Ahora sí, viene la actividad. Okay, guys. In this activity, you will have to identify or complete by identifying the tense in each sentence. It says, complete these sentences
with either the present simple or the present continuous form of the verbs in brackets. Entonces aquí ustedes van a tener que identificar en qué tiempo están estas oraciones. ¿Ya? Acuérdense de la tablita de expresiones. Very important. Entonces ustedes van a decir si son present simple o present continuous y van a completarlo con el tiempo y la estructura que corresponda. La primera says, David never, clean es el verbo que ustedes tienen que conjugar, up after his mess. Este lo vamos a ocupar de ejemplo y aquí podemos decir que si dice never, probablemente sea presente simple. Entonces quedaría como David never cleans up after his mess. Number 2 says Deborah, and the verb you have to conjugate is prepare dinner at the moment. I talk with my friend now. We have a briefing every Monday morning. 5. It's a question. And the subject is he. Para que lo tengan en cuenta, el subject de esta oración es he, pero it's a question. He play basketball now. Number 6. Look, our cat sleep. 7. What time the bank open? And again, we have a question. Pay attention. 8. Another question. You is the subject. Kid is the verb. Me now. Recuerden todas las reglas, todas las expresiones, para qué ocupamos cada uno de estos tiempos, present simple and present continuous, and I'm sure you will do it very well. Estoy segura de que lo van a poder completar muy bien. Y está además decirle que lo tienen que completar en sus cuadernos. And here I have for you the answers of the exercises from chapter number 5. ¿Ok? Aquí tengo las respuestas de la actividad que se hacía en el capítulo 5. Let's check together. It said, complete the sentences below, use ing verb forms. I am watching TV with my family. Okay. Number 2 says, why are you stopping the car? ¿Por qué? Aquí repetimos la P, porque termina en consonante y antes de la consonante hay una vocal. Por eso se repite la P y es stopping. Julia is having lunch in the cafeteria. Otra regla, cuando termina en E el verbo, se elimina la E y se agrega ing. My wife and I are planning to travel next summer. Plan, lo mismo que stop, termina en consonante y antes de la consonante hay una vocal. Solo una vocal. Entonces, por eso se dobla la N y se agrega ing. Richard is paying his telephone bill. Pay termina en Y y por eso no la doblamos, sino que solo agregamos ing. I am talking to my friend on the phone. Tenemos consonante y consonante al final, por lo tanto no se dobla, no se elimina nada, solo se agrega ing. She is showing the report to her boss. ¿Se acuerdan que cuando terminaba el verbo en W, X, Y, solo se agregaba ing? Lo mismo pasa aquí, showing. My friends are meeting each other in New York. Aquí en meeting tenemos, o en meet, tenemos que termina el verbo en una consonante y antes tenemos una vocal, pero tenemos más de una vocal. Entonces solo agregamos ing. Cuando es solo una vocal, como en stop or plan,
ahí doblamos la última consonante. Pero aquí tenemos dos vocales, doble E y después una T que es la consonante. Por eso es meeting. I am filling the bucket with water. The barber is cutting my hair. Ahí en cut tenemos una consonante y después terminación en, una vocal y terminación en consonante. Are you eating breakfast now? Ahí tenemos doble vocal, terminación en consonante. I think our team is winning the game. Win, una vocal y terminación en consonante. Por eso se dobla la N y queda en winning. Espero que haya quedado claro. I hope you understand and you acquire this very important knowledge. Also, don't forget to complete your exit ticket for this activity, this presentation, okay? Always 3 things you learned in this class, 2 doubts or questions, and 1 opinion or appraisal about this class. Guys, ¿qué es lo que va a contener la próxima evaluación? No se preocupen por el presente continuo por ahora, ¿ya? Es importante que tengan en mente los 6 capítulos que hemos visto, from 1 to 6. Pay attention to the actions, to the vocabulary, and to the characters, ¿ya? Lo que pasa con los personajes, las acciones, el vocabulario, muy importante. Y sobre todo eso se va a tratar nuestra próxima evaluación, ¿ya? Para que no se estresen por ahora con el presente continuo, ya lo vamos a seguir viendo y más adelante lo vamos a evaluar, pero la próxima evaluación va a ser una comprensión lectora del capítulo 1 al 6 del libro Next Door, ¿ya? Así que eso, espero que a todos les vaya muy bien. Good luck, guys, y ojalá les haya gustado el libro, ¿ya? Ojalá lo hayan encontrado entretenido de seguir, no tan difícil de seguir, pero en caso de cualquier pregunta que ustedes tengan, los correos de las profesoras están abiertos, ¿ya? Así que eso, guys. Again, thank you for reading with me, for doing all the activities. And don't forget to follow us. We have a YouTube channel for you and an Instagram account. No olviden no olviden los contenidos para la próxima evaluación, capítulo 1 al 6 del libro Next Door. Y todo lo que eso incluye, vocabulario, personajes, acciones, lo que pasa en los capítulos, ¿ya? That's it. Thank you so much, guys.